Bihik bai shatok pitok khlaijago hni train bai ferejagai sakni langma Sachukha bwsai nokungni kesekereng kitingei tai Bihik bai shatok pitok khlaijago hni train bai ferejagai sakni langma Sachukha bwsai o patimung patika tini chasalo sanja jorabo sipaijala SB habanok gana নলজলা আগরতলা সাবরব রেল লামাও সাওই মানখা তিনি চা সালো সানজা জরাব নলজরা আমচেনি সামুক তাঙি জানাই জামাল হোসেন নকুংনি কেসেকেরেং কিতিংগৈ বিহিক বাই সাল बुरुम बुरुम न वालाय सग्लाय ओंमा हाइकेनो तिनिबो वालाय सग्लाय ओंलाय जावखा हिजांनायनि बिसिंगो वालाय सग्लाय ओंमां आचम सानो हिजांनायनि बिसिंगो कक बांलायमुं बाङै थांगा उलो জামাল হোসেন खा नांजागै नगनि अंखरै আগরতলাनि सिमि साब्रुम थांमानि रेल बाय फेरेजागै साकसाकनि लांमा साचुखा रेल बाय फेरेजागै कचकनै ओंखा জামাল হোসেननि सा उलो गानागिनि तंनाय रक नगै कक्तमा रहका बिश्रामगंज थानाव ते कक्तमा माने जिआरपि थानानि पुलिस खबै बिश्रामगंज थानानि पुलिस रक थांसगैखा ते জামাল হোসেननि बुफायं ते नगनि बरकबो थां सगैलायखा জামাল হোসেननि बुफायं ककसिल जाखा জামাল হোসেনनि साकाबो साल बुरुम बुरुम न बिनि बिहिक बनो सातक पितक ख्लायो ते साल बुरुम बुरुम हिसांनायनि बिसिंगो नकुंनि केसेकेरें कितनिगै कक बांलायो हाइनि बागै बिहिक बाय सातक जागै साक सय मैयागै पाइ थागो জামাল হোসেন ट्रेन बाय फेरेजागै साकनि लांमा साजुनानि नांखा हनै बिहिकनि साकाव कक सिलजामुं सिलजाखा थैनाय জামাল হোসেननि नक नखनि बरक बिश्रामगंज थानानि पुलिस रक फायै জামাল হোসেननि मां गथिनो खसाबै बिश्रामगंज प्राइमारी हेल्थ सेंटर तबै फाइलाख्या आबनि आगला बिश्रामगंज थानानि पुलिस रक काशा मामला बहायनो याचागै नाहाका দিকে যে রেলটা গেছে সাবরুম এই রেলের তলে ফিরে আমার ভাই মারা গেছে নাম জামাল হোসেন ঘটনা হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ নরজলা এসপি অফিস আগরতলা থেকে সাবরুম গেছে রেল আমার ভাই পেশাগত কাম কাজ করে চলতো গরু ব্যবসা করতো বর্তমানে ছেলে আছে দুইজন এই কাম কাজ করে চলতো আর কি বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ নরজলা এসপি অফিস আমরা খবর দিচ্ছি আমরা তো দেখছি না আয়া পুলিশ টুলিশ দেখছি ফায়ার সার্ভিস আইছে থানা আইছে কারণ বলতে এটা সম্ভবত পারিবারিক সমস্যা আছে এই কারণে মরছে পারিবারিক সমস্যা এটা আর কিছু না তারা স্বামী স্ত্রীর মেয়ে যে কোনো দ্বন্দ্ব আছে এই কারণে আছে অন্য কিছু না তাহলে হ্যাঁ এইভাবে মরার কোনো প্রশ্ন ওঠে না বয়সটা আনুমানিক 50-এর উপরে এটা স্বাভাবিক না এটা অস্বাভাবিক মৃত্যু হইতে পারে